Sa veg. Ito. Yan. 7. 7. Tapos ito, 5. Magkano ba yun? Saan to? Something. 5. Ambe sa resibo di alas be? Nai-resibo di sa porta. Dali. So, mga 5 something to. 230. Pork belly, tsaka pork bone. Pila na? Ay, kalugay ba? 560. Yan 560. Ito, ulang at saka isda natin ula. 15. 15. Tapos ito, 17.50. Yan. Ito yan lahat. Ay, kwenta ko lang.